JBL, basta JBL magayon. Eh bayad, wala yung Encore. Ken. יש מצב פשוט הזמנה לא מופיעה כי עשינו את זה לפני כאילו כמה שעות, כאילו זה עדיין לא נקלט או משהו? Saan babayaran ba na ako? Baka may stock sila doon. Sure kang magayon ko. JBL magayon. Kato Dapat kayang yung- Encore ko, saday lang mabitbit mo kung saan. Eh, ito party box. Medyo dakilo siya. Party box na. Oo. Party box naman talaga yan. Pero Bluetooth ko yan, mapag-anuhan yan. Apple yan. Ha? Yun? Pwedeng pang ano? Oo, pag mag-swimming o ano. Tignan mo mamaya. Sayang yung ano, Encore. Wala siyang Encore. Malaki pala yan eh. Pwede na yan, tinini. Malakas din yan. Diyos ko, may pinakataas pa. Oh, kailangan pa niyang maabot yun. May kausap pa kasi siya, oh. Sanay naman sila. At least may ano siya, tinini, may strap. Madadala mo kahit saan. On the go nga eh. Ipa-testing mo na siya ngayon. Ipa-testing mo siya ngayon. Okay. Okay. Alis na lang. Kasi mamaya ano. Salamat din na marami. Sige, sa susunod ulit. Babush. Bye, sis. Aalis na yung Donya. اللي بتسألك سؤال Asan na? الشباب Baka bawal man. Pwede. وحط الكرتيس الشراي Pwede بس yan. بعد ما دفعنا انت مش حاطط طوال اوتومات مظبوط ما تضلوش ماسك الكرتيس بكره بس لبكره מועדון יש? طيب تقرا מה שם לקבל? זה אותו דבר של פקס, ככה? מועדון? של פקס. יש? כן. כן, הנה, אני יש. לא. אין? Paano? 700. Yes, may JBL na siya. Party on the go. עוד שעונים. Maria Conception. מריה קוננברג. Dito nga. Tinini. Tinini ka mag ano. Daraba. Di man pala. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Taxi na tayo. Kaya mo yan. Tara na. Oo. Ayan o, may bitbitan sa gilid. Tinini. Ayan o. Ah. Yun. Isa pa. Isa pa. Para ano. Ayan. May karang. May harang. Wag na. Isa lang. Pwede na yan. Sige. Gusto mo yan. Buhatin mo yan. Ikaw na mauna muna. Wala nga. Hindi available. Kulit mo. Hindi ba?
Wow! May pambidyo. Okay na siya.